भगवान विश्राम करिसंती। शकुनी बहुत चालाक थिला। दुई गोष्ठी दुई भाई, गोटे हेले कौरव, गोटे हेले पांडव। कौरव मानक पाखरे थांती अनेक सैन्य, अनेक भाई, 100 भाई से माने। पांडव माने हेले 5 भाई। घमाघोट युद्ध हब आयोजन हो जाइछि, युद्धर आयोजन सरी जाइछि। शकुनी अत्यंत चतुर मनुष्य, से विचार कले युद्ध हम जे, किंतु यदि कृष्ण को छाड़ी देले जो युद्ध हम से युद्धर मूल्य नाही। कृष्ण ठारू आशीर्वाद आनिकरी जे युद्ध करिवो से युद्धरे जीति जीवो, ए कथा शकुनी जानि थाले। पठेले दुर्योधन को, दुर्योधन युद्ध तो आरंभ हो जीवो, अंततः जा कृष्ण को पाखक बुली आसीबु, तांको ठारू आशीर्वाद नै आसीबु। दुर्योधन काल विलंब न करी चली गली भगवान श्रीकृष्ण को निकट को विश्राम करिसेंति। प्रभु बसी गले मथा पाखरे, ए कथा समस्त आपण जानिथिबे। आर पाखरे मां कुंती कहिले, अरे युधिष्ठिर तुम पर युद्ध को ओह्लेइबो ना? हां मां। ना रे तमर जे सहाय हबो कृष्ण पाखक जा, एते एते विपदरु जे रक्षा कर ता पाखक थरे चली जा, जाहि के ता पाखरे पहुंची जा रे जा। युधिष्ठिर मध्य मां को कथा मानी पड़ी आसिले भगवान को निकट को। विश्राम करछि, निद भांगी नाही, पाद तले बसी गले। दुर्योधनर अहंकार मु होछि मान गोविंद, से होछि गोविंद, मु होछि मान गोविंद। कृष्णर पाद तले बसिबी असंभव। युधिष्ठिर एक सुजोग सृष्टि करदेले। युधिष्ठिर पाद तले बसी पड़िले एवं भगवान जिते निद भांगी आखि खोली, दृष्टि प्रथम पड़िबो ता ऊपर। का ऊपर बाबा माने मां माने जे पाद तले बसिछि। चाहिदेले उठी पड़िले भगवान, हाथ जोड़िबा को जाउछन। युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़ी प्रणाम करले। भगवान कहले, युधिष्ठिर धर्मराज आपण एठी आसिले जे? आर पाखरे पछ रहि जाइछि दुर्योधन आडू। दुर्योधन कहले, प्रभु मु आगो आसीछि, कृष्ण मु आगो आसीछि। भगवान कहले, अच्छा मु जणो प्रथमर तो देखलिनी जहा को से कोड आसिले को। दुर्योधन कहले, युद्ध हबो मु मागिबा को आसीछि। युधिष्ठिर आउ किछि कहिले नाही, कहले केवल ठाकुर युद्ध हबो, मागिबा को आसीछि। कोन नेबी कोन नै किछि कहिले युधिष्ठिर, कारण मागिबार आवश्यकता नाही। माजी से अंतर जानि करी दी, जे भल पाए तार हृदयटा से बुझी थाए, जानि थाए। भगवान कृष्ण को निकट रे पहुंची जाउछन जेते बेले युधिष्ठिर को भगवान कहउछंती, कहले अरे देखो तमे दी जण आछछ, ठीक अछि, उद्देश्य गोटे ताहा भी ठीक अछि, किंतु प्रथमे जे आछछंती मु जाहा को देखिछि प्रथमे तांकु तो मागिबा को कहिबो। दुर्योधन कहले, नाही 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 मु मागिबी प्रथमे। भगवान कहले, ठीक अछि मागि लियो, कोन मागिबा कथा, किंतु मो पाखरे दीटा कथा अछि। युद्ध सकाशे जण आछिछ, मो पाखरे 11 अक्षौणी सेना अछंती, वैष्णवी लढुआ सेना अछंती, युद्ध भल भाबरे करि पारिबा। ताकू जे नबा कथा नै पारिबो, आ मते जे चाहिबो मते भी नै जीवो, किंतु मु अस्त्र धरिबिनी, किछि करिबिनी महाभारत युद्धरे। कोन तमे चाहछ? युधिष्ठिर मने मने भाबुथि, ठाकुर मते आगे मागिबा को कहंत कि काळे दुर्योधन ताहा नै जेबि कि? युधिष्ठिर मने मने भाबुचंती दुर्योधन हबे। कहले, मु तो मो पाळी पडिछि त मागिबा कथा, ठीक अछि मागि नेबि। ठाकुर मोर तमे दरकार नाही, तम दरकार होछ कि सैन्य तम ठारो सृष्टि हेतिबा सैन्य मते देई दियो। मागि नेले दुर्योधन सैन्य मानकु, किंतु ए पाखरे अछंती युधिष्ठिर हाथ जोड़ी देले, आखि छळ छळ हे गला, कांदी पकेइले। प्रभु पचारे, युधिष्ठिर कोन हला, काहे केते व्यस्त, काहे केते दुख? नै ठाकुर दुख नै सुख ना, काहे कि? युधिष्ठिर कहले, प्रभु जीति गली। भगवान हसिबा को लागले, कहले कोन हला, युद्ध आरंभ होइनी तमे जीति गलो ना? हां ठाकुर जीति गली ना, काहे कि? तमे पर अछ ठाकुर, जो जो विपद आसी मां को प्रति, आम मान को प्रति, से विपद तमे ही रक्षा करिछ। विष लडू दिया गला भीम को, दुर्योधन कपटा तार सहित विष लडू दिया मारी दियो। पांडव मान को योद्धा भीम को मारी दियो।
ପୁରୀ ବିଷ ଲଡୁ ତମେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲ। ଜାଳିଦେବାର ଯୋଜନା କରିଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଘର ତିଆରି କରିଦେଲା। କହିଲା ତମକୁ ଗୋଟିଏ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଛୁଞ୍ଚି ଅଗ୍ରର ମେଦିନୀ ସୁଦ୍ଧା ପୃଥିବୀ ଦେବେ ନାହିଁ, ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ନ ଦେବି ମୁଁ ସୁଚକ୍ର ମେଦିନୀ। ବିରାଟ ବଡ଼ ଚୌର ଗୃହ ତିଆରି କରିଦେଲା। ଚୌର ଘର ଭିତରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଦ୍ୱାର ରଖିଲା। ଆଉ ସେହି ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ଯିବା ଆସିବା ରହିଲେ ମାତ୍ର 6 ଜଣ ରହିଲେ। ଏକ କୁନ୍ତି ରହିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ 6 ଜଣ ମାତ୍ର ରହିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତ୍ରିରେ ଯୌର ଘରକୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, କରେଇଦେଲା। ସେଇ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇ କହିଲା ଯୋଉ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଅ, ଯୋଉଟା ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ ନା, ଜାକି ହେଇଯିବ, ଆଉ ତା ଘରେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ବଂଶ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ହେଇଯିବ, ପୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଦୟାମୟ। ସବୁଦିନ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ନକୁଳ, ସହଦେବ, ତମେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବ, ଦିନରେ ଯାହା ଯାହା ଶିକାର କରିବ, ଯୋଉଠି ମୂଳ ଲାଗିବ, ଯାହା କରିବ ସବୁ କରିବ, ରାତିରେ ଆସି ଗାତଟିଏ ଖୋଳିଥିବ ରେ। ସବୁଦିନ କିଛି ଗାତ ଖୋଳୁଥିବ, ଆଉ ସେଇ ଗାତ ହିଁ ଖୋଳି ଚାଲିଥିଲେ, ଯାହା ବିଦୁରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବାଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସବୁଦିନ ଗାତ ଖୋଳି 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 ସବା ଶେଷରେ ଯୋଉ ଦିନ ଯୌରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ, ଏତେ ଦୟାମୟ ନା, କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ନା, ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ହବ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ଆରେ ସବୁ ଯାକ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅଛବା ଅଛି, ଅଜଣା ଅଛି। ସେହିଦିନ ତମେ ବାହାରିକି ପଳେଇଯିବ, ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଛି, ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ସେ ଅର୍ଗଳି ଦେଇକିରି ଗାତ ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେ କପଟତା ଆଚରଣ କରିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା, ଭଗବାନଙ୍କ କରୁଣା କବଳରୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରି, ରକ୍ଷା ମାରି ପାରି ନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଦୟା ହେବେ, ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ, କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ଶକୁନି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଯାଇକିରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ, ମାମୁ ମୁଁ ଆସିଗଲି। ନା ଭଲ କରିଛୁ, ଆଣିଲୁ ନା? ହଁ। ନା କଣ ଆଣିଲୁ? ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ 2ଟା ଜିନିଷ ଦଉଥିଲେ, କହିଲେ ନିଜକୁ ଦେଲେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଗାରେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ନା ତୁ କଣ ମାଗିଲୁ? ନା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାଗିଲି। ହାତ ଦେଇଦେଲେ ଶକୁନି ମୁଣ୍ଡରେ, କହିଲେ ହାରିଗଲି। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେ ହାରିଯାଏ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ମଧ୍ୟ ହାରିଯିବ। ତୁ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏଠି ହାରିଗଲୁ, ତୋର ସିଲେକ୍ସନ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ନା କଣ? ନା କୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଏକୁଟି ଆସି କଣ କରିପାରିବ? ନା ରେ, ସିଏ ତ ସବୁ ଯାକ କରିବ। ଆରେ ଯାହାର ଠାରୁ ସମସ୍ତ ସେନା, ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି ହେଇଛି, ପ୍ରତି ଲୋମ କୂପରେ ଯାହାର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହେଇକି ଝୁଲୁଥାଏ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ତୁଲୋମ 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 କୋପେ ବିରାଜ। রাধে গোবিন্দ 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 পদু গাড়ুছি মকর। ব্রহ্মাণ্ড মাଳ মাଳ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ତୁଲୋମ 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 କୋପେ ବିରାଜ। রাধে গোবিন্দ 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 পদু গাড়ুছি মকর। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভগবান কি বিশ্ব কল্যাণ বন্দকর হরি 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 बोल। ଯାହାର ପ୍ରତିଟି ଲୋମକ ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହେଇକି ଝୁଲୁଥାଏ, ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ କଲୁ? ସବୁ ଯାକ ସାରିଦେଲୁ। ଆରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଜିତି ଗଲେ ରେ। କହିଲେ ନା, ମୁଁ ଅଛି, ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଜିତିଯିବେ। କଥା ହଉଛି, ଭଗବାନ ଯାହା ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି ସିଏ ତ ଜିତିଯାଏ ନା।